ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಮುರ್ಸಿ ಬಲ್ಸಾ ನಿಶಬ್ದಾಚಿ ಹಮಾಮಿ ಜೊತಾ ಏನೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಜಮಾಯತ್ से ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ kana perchen banuch mutay ko madrat musin ke banuch balusan balusazmin banuch sadara musnay मावली कंपनी की आइया रेकुरेकर जोरतगा पदा अंदरूनी के चौतानिया इफ्तिखार चौधरी और वफा के दरमियान या हमा कंपनी के दरमियान नतीजा हबीबू के वफा के जिंद कस्ती जुर्माना करने को। लेकिन जिस तरीके से विदिन मिनट्स और विदिन आवर्स विदिन डे बलूचिस्तान में बिल पास किए जा रहे हैं तो यकीनन एक डाका लूट के सूट की शक्ल इख्तियार कर चुका है। गैर जानिबदार या केदार है कि आएगी रेदा बलूचिस्तान ने तुका $1 ट्रिलियन है मादनियातस्तान $1 ट्रिलियन है मादनियातस्तान और हमी के 8 अप्रैल 2025 के वादी प्रोग्राम भी थे आधा वजीर आज़म पाकिस्तान गुशी शाहबाज शरीफ के माँ इन दूसरी मड्डियां बहागनी और पाकिस्तानी वामंदेन और IMF आरा लाइसेंस अमा कंपनियां देख भी और अमा पार्टियां देख भी के आ वती अरबपति और करपति होगे बैंक सर्टिफिकेट पेश भी करना किसी मानू के मर्दो मारता बड़े असेंबली आवाज जमायता मौजूदा की मर्जी 5 साले ये बजगे दरता कुछ राम सर भरोच सियासत हां कि होता है नेशनल सुशाम दर को पर सुशाम और देखिए से इतकार भी हाल की शुरू में आना मशहूर होने और मशहूर चौथ साफ फलदारी के भरोच है दुआएं बुनियादी सहूलियत अंत कमाना ये हम असेंबली मौजूद इतना इशानी की से रो रवाना मौजूद इतना ये बिल के पास होता ये बिल आलिम देव मन के शामाते शुक्रिया वो देखिए अगर देख सकता ड्राइवर को वो आकर आप इतने पता कि आप मेहमानानी जरे जुलांगा कैसे में लगा गिरा उम्मीद करें कि ये इनिशिएटिव मुर्सी बल्सा निशब्दाची हमामी जोता ये पॉलिटिकल जमायत से ये इनिशिएटिव सेकेंड kana perchen banuch mutay ko madrat musin ke baluch balusan balusazmin banuch sadara musnay ये जाएगा बलुस्तान है नाउ तो रिसोर्सेज होगा पंजा रिसोर्सेज से इशांगो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी रश्तार रिलाइज भुमान सरकार दंगाना ये टीम वजीर जमीन के बलुस्तान के से सीने था एक में माइंड सी अगर मैं किसी रिसोर्सेज मातिया दस्ता इशान का आगे रजस मगने बाजा के से बलुस्तान क्षणिक से फायदा नहीं काउंसिल साशो ब्राचोल एडवोकेट मजीद शाह साहब जमीयत उलमा इस्लाम है हाफिज मेंगा साहब सिमिलार तो का सियासी कारकुनान पार्टी और ये जगह कल्ला को ताल्लुकदारों के वाजब रास्ता अस्सलाम आमतौर जोशी के वजह गुजार वक्त के स्टेज के आगड़ा पा पश्कप्तगी ना हुआ इच्छे पश्त लगी थी ये सब्जेक्ट रिलेटेड या जिशिया चार्ट के आमतौर मर्दों के स्टेज सरा के हमारा टॉपिक है कानूनी या माशी या सियासी तकवाना तानिसरा कब्जा कानूनी हवाला है वो मजीद शाह साहब और रिश्ते चैप्टर्स में देवावन अहमियत तो हासियत हवाला है वजह गुजारा और अम्मा हमें पर्सनल लोग मां स्टेज हाथ करके तुम क्वेश्चन तो छे पूछे बर्बाद बलूचिस्तान दर्द बलूचिस्तान तकलीफ बलूचिस्तान मसला मसाइल हंचो बागा तुम्हारी आला स्टेज हरकस के अग्रीव के हद्दा तक आही ऐसा पमाहिया ही है तो बच्ची कुशन के कोरे चमक से हर से बात है बलूचिस्तान है एक गंभीर सूरत हाल ये अंदोना के सियासी दौर के बदल आए ये इस्तराब ये परेशानी और ये मातम के बलूच सफारितों का मौजूद है जिसके बावजूद अगर चेयरमैन जरीफ साहब बड़े सियासी कारकुन जद्दोजहद करना
امید پیدا کرنا درس دیا راہ بچ کرنا پتیم روی واسطہ پزان کو سکے واسطہ من خیالا وجہ ظریف صاحب تو دادے کستے مصرق اور ما تئی عمل آرہا گوردے نے جملہ کیا کستے ویلکم کریں اور دوستی سیاسی کارکرہ کو رسول بھی ہمیں کریں کہ حجو کے ظریف صاحب وطی کستے عظم آگوں حوصلہ جنز زرطہ کہ چیتوں کا وقتاً با وقتاً باید ہمشین کے تمام سیاسی کارکن ای حالاتاں چا وقتارہ روگردانی مکانا اور وطی جوہد مسلسلہ برجہ بدارہ ہمشی تو کا میش میں قرلانی کستے بقائیں جہاں تک یہ ٹوپے کے تعلق کے مائن منرل بلوچستان تو کا یا وفاق اور رکائیانی درمیانہ یک کستے لمبا ہیں یک پیچیدہ ہیں یک حل طلب ہیں کستے دوری توقات کا یکی ہوتا کہ پیشہ وفاق کا اشتر بے مہار ہوتا اکائیانی تو کا ہر چیز کے مارو مٹیب ہوتا گا آہی اپانے غنیمت سمجھتا گا بلے حجدہمی ترمیمہ چپت لہتے کستے لائن ڈرا کرنے ہوتا گا بعضی چیزیں کستے وفا کے اور بعضی چیزیں کستے سوبحانی حق کے ملکیت تسلیم ہوتا گا بلے گندہ گا ہمیں یاد کہ وقت یہ مسئلہ پریکٹسا شو بڑا ریکارڈر کے مثال میش میں دیمائیں کہ ہم اولی کمپنی کی آئیا ریکارڈر کا رضورتا گا پتا اندرونی کے چوتانیہ افتخار چودھری ہے اور وفا کے درمیانہ یا ہما کمپنی کے درمیانہ نتیجہ ہمیں ہو کہ وفا کے جن کستے جرمانہ کرنے کو تو نتیجہ دیکھیں کمپنیہ کے وقت ایک کمپنی بچیارہ ضرورت ای مائن نظر کے زو تو سوال پیدا ہمیں ہو کہ چو موی باندھا کستے پادا یا کنچے صورت حالی دیما بھی ہے اور پادا کستے وفا کی اپریشن اشیارہ کستے چارج پیس کو مکم تو چمدہ چاہ یک کستے عدم اعتمادی اور یک کستے تو مشکل کرنے کے پلاننگ کی اور سازشی سٹارٹنگ حجدہمی ترمیم حلافہ آستے آستے اشارہ کارنر کرا اور ہما کستے سولو پوائزن دیا قوتی ہوتا تک میرا گاہ برگاہن بھی نوی در کرتا اگر سیاسی پارٹی و سیاسی کارکن اشارہ محسوس کرنا آواز دست کرنا سیاسی و جمہوری ادارہانی تو کا جدوجہد کرنا تو ایک کستے حوصلہ افزائی انٹرنی باید ہمشین کے معاشی حوصلہ افزائی کرنا وجودہ صورتہ جہاں تک ہستے کیچ یا بلوچستان چونکہ ماں یہ وقتہ کستے کیچا کستے نشتے گئے تو ماں کشین کے کیچے بی ایریا کے ارچی رستہ آپ بلیدہ زامران مانتوم دشت پیدرا کو ہوشاب شما یقین کریں کہ مرچی کا اچھا 15-20 سال ساری روایت دیشا کہ اگر اے علاقے لی تو کا یک رستری اگر آت کا تو آہیا ماہی 4-5 کستے پاس وارتا گوڑا علاقہ مخلوق کستے سپانی تو کا بیچے نہیں بھتا آچا ہوتی لوگ اندرت کرگا اور ہما وقتی واپس آت کرگا کہ ہاں ہمارا سرارہ در گفتا وہ آہرارہ کستے جیسا پاستی آخر مکا مرچی حالات ایشا کہ ماں ہی 15-20 کستے نوجوان چمے چتے سفاری تو کا شس کنگ با بارگ با جانگ با پوشک با دوردیر با بلے کس نظام کے کیش کر گئے اور کس نظام کی پرچہ ای بلاہی بدقسمتی ہے اور سیاسی طور پر بلاہی بے حسی ہے کہ معاشرہ اگر اسی اثرہ کستے لگ خوشائی رکھا بہتر ہمشے کہ ای ہو پنجانی مگا کے اتکا اسی احلافہ قانونی سیاسی اور جمہوری حدہ تک مردم خاموش مرو کہ خاموشی تباہی دوہمی نام ہے
बलूचिस्तान अहमियत आई मादनियात आई जोग्राफी हासियत एवा चमन पेश वस्तगे मुकर्ररा शुमे देवा और मान सिर्फ मुख्तसर चूँकि टाइम है और जगह मुकर्रर हम अस्ता मुख्तसर अली गुशाम के जितनी लगाव जितनी मोहब्बत जितनी अहमियत और खासियत बलूचिस्तान की पहाड़ों को इस्लामाबाद दे रहा है, अगर आधा हिस्सा भी हमारे बच्चों पे दे देते आज ये हालात हमें देखने को मिले। BNP अवामी की तरफ से जो मरकजी नायब सदर बैठे हुए हैं और जलील सदर सैयद आबिद नूर ने जो इनिशिएटिव लिया है इस सेमिनार के हवाले से, तो ये हम सबको करना चाहिए था। ये तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को इस सिलसिले में इनिशिएटिव लेना चाहिए था। बार एसोसिएशन को इस तरह के सेमिनार का इनेकाद करना चाहिए था, लेकिन जो किया है यकीनन ये अप्रिशिएटेबल है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि माइंस एंड मिनरल एक्ट है क्या। आया बलूचिस्तान असेंबली ने जो माइंस एंड मिनरल एक्ट पास किया है, एक्ट तो उसकी डिफिनेशन ये है कि कानून है और बलूचिस्तान असेंबली एक लेजिस्लेटिव फोरम है। जब एक लेजिस्लेटिव फोरम ने एक एक्ट एनेक्ट किया है, पास किया है, तो उससे हम ऑब्जेक्शन क्यों लगा रहे हैं, क्यों हम इस पर एतराज कर रहे हैं कि इसके कोर्ट से वजूहत हैं और किस किस एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को ये फुलफिल नहीं करता, जिसके खिलाफ पूरे बलूचिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटीज, बार काउंसिल्स और तमाम स्टेक होल्डर इन लार्ज बलूच अवाम, बलूचिस्तानी अवाम में कहता हूँ कि इसके खिलाफ सरापा एहतजाजी। यकीनन बलूचिस्तान असेंबली एक लेजिस्लेटिव फोरम है और लेजिस्लेटिव फोरम के पास लेजिस्लेशन के, कानून साजी के, मुकर्ररा के पास कानून साजी के इख्तियारात बिल्कुल मौजूद है। इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशनली मौजूद है। लेकिन मसला यही पे आता है कि एक चीज है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम लॉ है जिसके अंदर में तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स जो बलूचिस्तान है, KPK है, सिंध है और पंजाब है, और फेडरेशन जिसको फेडरेशन की डिफिनेशन में हम रियासत कहते हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के एक फ्रेमवर्क के अंदर, एक दायरे के अंदर इन तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स के इख्तियारात, पास और उनके अथॉरिटीज को एक लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन के अंदर रखा गया है। माइंड इसलिए अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए हमारे आए कानून एक एक्ट है। मैं बतौर कानून के तालिब इल्म की हैसियत से, क्योंकि आइन के आर्टिकल 162 है, जब आप आइन के आर्टिकल 162 को लेते हैं जिसमें सब आर्टिकल 3 है, वहां एक डिफिनेशन है कि मादनियात के हवाले से कि मादनियात किसकी मिल्कियत होंगे और जिस जगह पे मादनियात के वसाइल दरियाफ्त होंगे, तो आइन के आर्टिकल 163 के सब आर्टिकल 3 में इस चीज को डिफाइन किया गया। तो वहीं पे क्लियरली ये कहा गया है कि ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। जिस इलाके से मादनियात दरियाफ्त होंगे तो वहां के लोगों की मिल्कियत होगी, वहां के कबाइल की मिल्कियत होगी और ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। जब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बलूचिस्तान असेंबली ने एक एक्ट पास किया, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि मावरे आइन एक एक्ट है और अदालतों को चाहिए था कि उसको नारायण वाइड उसको कायदा में मनसूख करार देते। लेकिन जिस तरह यहाँ डिफेक्टो तो असेंबली बनाए जाते हैं
इसी तरह बदबख्ती से हमारे मसले में हमारे अदालतों को भी मनपसंद जजेस बिठाकर अदालतों के इख्तियारात को भी अंडरमाइन किया गया। अदरवाइज जो पिटीशन बलूचिस्तान हाई कोर्ट में से समाअत थी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, सिविल सोसाइटीज की तरफ से, यहाँ के कबायली अफराद की तरफ से, तो उस पे तो 2-3 इशू में फैसला आना चाहिए था। इसके अलावा एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 10 में, आर्टिकल 10 के भी ये खिलाफवर्जी है, ये आर्टिकल 24 के भी खिलाफवर्जी है। तो इस वजह से इस एक्ट को, मिनरल्स रिमाइन एक्ट को बलूचिस्तान के अवाम में लार्ज बार काउंसिल्स, सिविल सोसाइटीज, पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन, कोई भी शख्स इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। यकीनन जिस तरीके से इसको पास किया गया वो भी एक तारीखी मंजर था। कॉन्स्टिट्यूशन में ये अंदर ये चीज पहले से है कि आप किस तरीके से एक्ट पास करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करने का भी तरीका मौजूद है, क्योंकि इसके लिए आप बाकायदा प्रपोजल बिल बनाते हैं, बाद में एक प्रॉपर टाइम में इसको स्टडी कमेटी के सामने पेश करते हैं और तमाम मेंबरान को उसकी कापियां प्रॉपर टाइम में प्रोवाइड की जाती है, ताकि उसमें एक इंडिविजुअल डेलिब्रेशन और कंसल्टेशन हो। लेकिन जिस तरीके से विदिन मिनट्स और विदिन हार्स, विदिन डे बलूचिस्तान में बिल पास किए जा रहे हैं, तो यकीनन एक डाका लूट के सूट की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो बलूचिस्तान असेंबली में भी अपोजिशन ने बाद में कहा कि हमें इतवार भी नहीं दिया गया है और हमें पता भी नहीं था, और जो मेंबरान ने इस पर सिग्नेचर किए थे बाद में वो भी कह रहे थे कि हमें पर्ची दिया गया था जिस पे हमने दस्तखत किए थे। मादनियात इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक और बलूचिस्तान में जो लॉज इस वक्त मौजूद हैं उन्हीं के मुताबिक मादनियात उसी इलाके के अवाम, उसी इलाके के कबाइल की ओनरशिप में आते हैं, उसकी मिल्कियत में आते हैं। तो मीर असदुल्लाह बलूच ने जो आज BNP का प्रोग्राम है, तो मीर असदुल्लाह बलूच ने जो स्टैंड लिया था माइनर एक्ट के हवाले से, यकीनन वो एप्रिशिएटेबल है और उन्होंने बिल्कुल स्टैंड जो लिया था वो प्रिंसिपल स्टैंड था। लेकिन ये है कि बाकी जो अपोजिशन लीडर थे और अपोजिशन पार्टीज थे, खासकर इसमें शरीयत इस्लाम, नेशनल पार्टीज जो कि कॉपरेस्ट मजहबी पार्टियां हैं, हमें इनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थे कि वो इस मामले में बेहतर वगैरह करेंगे, लेकिन वो नहीं कर सके। वो तो उनकी अपनी मजबूरियां वो खुद बता सकते हैं। अभी तो ये एक्ट पास हो गया है। मैं बतौर वकील की इसमें मैं यह सिफारिश करता हूँ इस सेमिनार के तवज्जो से कि इस एक्ट को रिव्यू करने के लिए दोबारा बलूचिस्तान असेंबली भेजा जाए, ताकि इस पर थारोली डिस्कशन और डेलिब्रेशन हो। एक्ट पास हो या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो, वो तो विदिन डेज नहीं होते हैं, विदिन वीक्स नहीं होते हैं, विदिन मंथ भी नहीं होते। इसमें फर्दर डेलिब्रेशन और डिस्कशन की जरूरत होती है। तो इस एक्ट को, इस मसले को हल करने के लिए इसको दोबारा भेजा जाए बलूचिस्तान असेंबली, ताकि इस एक्ट को रिव्यू करके इसमें डिस्कशन हो जाए, बार काउंसिल का भी इसमें इनपुट लिया जाए, सिविल सोसाइटीज का इसमें इनपुट लिया जाए, इसमें जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी भी कंट्रीब्यूशन को इसमें कॉर्पोरेट किया जाए, ताकि एक वसी तनाज़ुर में इस तरीका का एक एक्ट फाइनल हो जाए जो कि सबके लिए काबिल कबूल हो। एनएफसी अवार्ड को अगर आप देखें, 18वीं तरमीम को देखें, तो पहले मामला यह था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की तरफ हम आ रहे थे कि जितने पावर्स हैं जो कि फेडरेशन के पास हैं, उन पावर्स को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के जरिए 18 अमेंडमेंट के जरिए उसको सूबों को मुंतकिल किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से सूबा अपने इख्तियारात को फिर वफा के हवाले कर रहे हैं, जो कि एक इंतहाई
قابل شان معاملہ ہے جس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں, اس کو ریجیکٹ بھی کرتے ہیں. تو 58 ترمیم میں جتنا پروونشل اٹارمیز کے جتنے اختیارات تھے وہ ڈیور بورڈ کے صوبوں کو منتقل کیے گئے تھے. اسی طرح NMC اوارڈ میں جو فسکل پوزیشن تھا, جو فائنینشل پوزیشن تھا, اس میں صوبوں کو ایک آٹونومس پروونشل اٹارمی سے ریاست کو بچا سکتی ہے. جب آپ جتنے پروونس کو اٹارمی کرو گے تو اتنا یہ ریاست مضبوط ہوگا. لیکن معاملہ یہ ہے, عملیہ یہ ہے کہ یہاں کہ لیجسلیٹو باڈیز جس میں نیشنل اسمبلی ہے, جس میں سینیٹ ہے, جس میں باقی 4 پروونشل اسمبلیز ہیں. نیشنل اسمبلیز میں جس طرح کی ترمیم کی جا رہی ہے کانسٹیٹیوشن میں, تو اس کو دیکھ کے تو ہم ہندوستان کے لوگوں کو رونا نہیں چاہیے. جس طرح 26ویں ترمیم, 27ویں ترمیم, ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ 28ویں ترمیم اور 29ویں ترمیم بھی یہ لے کے آ رہے ہیں. جس طرح within days, within ہفتوں کے اندر کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کی جا رہی ہے, کانسٹیٹیوشن کے بنیادی اسٹرکچر کو ہی چھیڑا جا رہا ہے جس کی کانسٹیٹیوشن میں ممانعت ہے. اسی آئین پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے, بیسک اسٹرکچرز کے حوالے سے, اسلامی انسٹرکشنز کے حوالے سے, جو اسلامیہ کے جو اس میں آبجیکٹیوز ہیں اس کی ممانعت ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اس کو بھی وہ چھیڑ رہے ہیں, اس میں ترمیم کر رہے ہیں کیونکہ ایک من پسند اسمبلی لے کے آئے ہیں. نیشنل اسمبلی کو تو چھوڑو, اپر ہاؤس جو کہ سینیٹ کہلایا جاتا ہے جس میں تمام پروونس کی ایکول ریپرزنٹیشن ہے, جو کہ ایک ہائی انٹلیکچوئل فورم ہے. سینیٹ کو بھی اس میں ڈیلیبریشن اور کنسلٹیشن اور بحث مباحثے کی اجازت نہیں دی گئی پراپر ٹائم میں. اور وہاں سارے جید لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں انٹلیکچوئل بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سینئر وکلا بیٹھے ہوئے ہیں, سینیٹ میں ٹیکنوکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں. کم سے کم ان کی تو انپٹ لینا. جیسے 58 ترمیم کو رضا ربانی صاحب کی سربراہی میں لیجسلیٹو باڈی میں پاس کروایا, اس میں ہمارے ڈاکٹر مالک صاحب بھی لیجسلیٹو باڈی کے ممبر تھے. تو اسی 58 ترمیم کے تحت آج یہ تربت والا ہائی کورٹ بینچ ایگزسٹ کر رہا ہے. تو اسی 58 ترمیم کو آپ چھیڑو گے, اسی NMC ایوارڈ کے پیچھے آپ پڑ رہے ہو. پروونشل اٹارمی پہلے صوبے آپ سے ناراض ہیں اور ایسا معلوم کا رولا رو رہے ہیں. پھر آپ صوبوں کے اختیارات کو, آٹونومس باڈیوں کے اختیارات کو, اس کو برتر آپ کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے تھا, اس کو آپ کو برتر اختیارات دینے چاہیے تھے. لیکن آپ نے ایک بلوچستان کے من پسند اسمبلی کے ذریعے ایک مرنرز اینڈ مائن ایکٹ پاس کر کے بلوچستان کے لوگوں میں ریزسٹنس کا احساس پھر سے جگا دیا ہے. تو میں ان تمام عناصر سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ معاہدے جہاں بنتے ہیں, جہاں قانون بنتے ہیں, جہاں پالیسیاں بنتی ہیں تو عوام کی مرضی اور منشا سے بنتی ہیں, اس میں عوام کی رضا سے بنتے ہیں. اگر آپ اس میں عوامی رضا اور منشا کو شامل نہیں کرو گے تو وہ آگے نہیں چلیں گے. سبجیکٹ دانشورانہ فیکٹ اینڈ فگرے سر گپ کرنے کی ہے جو کہ تقریری نہیں یہ حوالہ مسرپت بھی کہ معلوماتی کام علمیہ نو کہ چیزیں گوشکو تھا یا کام آغاز وہاں تھا. غالباً 8 اپریل ہمیں سال 2025 اسلام آبادہ شہباز شریف بھی پاکستانی سروجن شہباز شریف بھی سربراہیہ پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم توسطہ یا ایونٹ برجندارے بھی تھے کہ شیعتوں کا 25 ملک انکلوڈنگ امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ, اٹلی, ایسٹ باہر چائنا, سعودی عرب, دبئی ادھر یہ فیصلہ کرنے بھی تھے کہ وہاں بلوچستان ہے جس کے اوورال پاکستان ہے نام ہے یہ تو کہتے ہیں گلگت بلتستان چونکہ آدم بڑی سکواز ہیں شیعہ ہستے سرحد کے بھی کے چیزیں باز مڈی ہستے ہیں
ای درسا ما وفاق اوالا کھنگے یاترا ای مراکش پرچم دارگی بیتے ہیں اور اسپیشلی بلوچستان اسمبلیا کے وادی ایدے واجکا وادی پسندیدہ مردم آرتک و نادین تگا بلوچستان اسمبلی چونے کچڑی ہے یہ جو میکسچر ہے ایدہ آرٹیم با سرکار اسٹیبلشمنٹ اما ودی مردم کاری دیں کہ آ چمن نازبکنا اور ہر چیز کے بشر بھی دیں آئی سرا مانو ہن اما حکم پابند پہ کہاں دستخط بکنا شبو شب یا ایکٹی کے پاس بیتے آ ایکٹ ای اوالا پاس کنک بیتے اما ہوتی جندے مردمانی میں آرتگی امپیزانی بدولت تھا کہ وہ آرتگنتی شنظر ارچ کاری کے بندم ہمیں اما وڑکنا یکی شبو شب پستے ایکٹ پاس بھی اور بجنے آبرشیں کہ اما اترا کمپرس پارٹی گوشاں آستے دستخط کننگو سوائے یکی با مردیں اسد اللہ بلوچا چیلا ہوا دگی اکو دو من کلا ہم ناکام گون شاید اسلام رئیسہ نہیں ہو جا جامدر مہنگل کہ جامدر دین کیوں ہوتا آو بلے نو بجنے آبرشیں کہ ببرک گولڈ بھی FWO بھی تھیں پاکستان پیٹرولیم بھی تھیں گلوبل انویسٹمنٹ بھی تھیں ای گوشن کے اور سعودی عرب ای گوشن کے ماں کہایا بلوچستان سرمایہ کاری کنا اور بلوچستان مٹیا لوٹا بلوچستان معدنیات لوٹا ہمیں لوٹنے والا کی ایک پاس ہوتا اسی کی طرح بلوچستان مٹی بلوچستان نیا اسلام آباد ہے US سیکٹری آف اسٹیٹ ہمارا ٹیم ہے نمٹ ہوتا اسپیشلی فوج آ رہا اور پاکستان سر وزیر آ رہا گوشی کے امریکہ ہستے انٹرسٹ شو کرنا میں دلائیں کہ میں بیایا ہے سرمایہ کاری بکنا بلوچے منڈیا بکشنا دنیا تو کا منرل ورتے آوالا بلوچستان لیمٹ لیس ہے معدنیات آوالا لیمٹ لیس معدنیات مٹی منرلز بلوچستان ہے سینے کے تو کا دفنا یہ آوالا یک نام ہے نمی زینا شتا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ یک انجیو مگوش نکنی ملک غیر جانبدار یا کدار ہے کہ آئے گی ردا بلوچستان تو کا $1 ٹریلین ہے معدنیات استان $1 ٹریلین ہے معدنیات استان اور ہمیں کہ 8 اپریل 2025 کے وادی پروگرام بھی تھے آدھا وزیر اعظم پاکستان گوشی شہباز شریف کہ ماں این درسی مٹیاں بہا کریں اور پاکستان وامندین اور IMF ماں ٹاٹا بائے بائے کریں اور خدا حافظ کریں IMF بھی یا ورلڈ بینک بھی تھے ایک دنیا ترقی پذیر یہاں کے لوگ کی ترقی کرنا نا یہ ملکانی سرا آویاں شنا وام دیا وہ بڑا انٹرسٹ آگا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ ہے رہا سندگا یا دشت کائنہ یا ایتائی چاگیا ریکو ڈیکا یا تو پتہ ہی دی مابیا جالاوانے تو کا سنگ مرمر انچی قیمتی سنگ مچا تو کائے آدھاستے دنیا ٹاپ 10 طرح کوئلہ اشکر رسیتے نالے ای بلٹا سچی سردار کو اسٹیبلشمنٹ رشتگاں اما سنگا پوشو کو برگایا
که ای سنگ یوکا دنیا توکا ایٹالیا و بلوچستان آستے ہیں اما قیمتی سنگ اونے پونے داما بحال ہوا گائیں. دیکھیں یک غیر جانبداری ویب سائٹی ہستے آئی کی ردا کہ 6 ارب ٹن کوپر یوکا ریگولیکا ہستے ہیں. کہتے ہیں کہ کشک نگوتگا داشت کائنہ 90% کرومائٹ پاکستان ہے. کیا چیز کے کرومائٹ ہے کی مٹی ہے 90% کرومائٹ یوکا ہستے ہیں دشت ہستے ہیں مصنوع والا دشت. آئرن اور آستے 200 ملین ٹن مطلب میں تصورہ چی گیشتے جپسم لیڈ ماربل زنک انلمیٹڈ بلوچستان ہے سینہ کا دفن. چلو 2 ملین اونس سور صرف اور صرف دشت استے دیما کا کشک بیما انگرو بلوچے نابا 400 ملین ٹن ریکورڈ سینڈ کا ایدین طرح کا جاگے کہتے ہیں نام انہوں زینا شدہ تفتانے بلٹا کبھی تھے آدھا استے اور یہ درسا پاکستان بشی منکشی اور اشکی تو کا بلوچستان باہر وہ فیصلہ کرنے کے بارے چیز کسی دائیں یا نہ دیا. نوما کہیں بلوچستان اسمبلی اسرا بلوچستان اسمبلی ایک ٹیشو پیپر ہے. ٹیشو پیپر جو زورہ استعمال کرنا چلل دیا امیر کا بلوچستان اسمبلی تو کا واجکارانی یا کھاما لڑائی موجود ہیں یا ساڑی ہیں کہ اوٹش کٹتا یا نہ کٹتا بلوچستان اوٹ خیر ہونا بھی اوٹ برائے نام آج چامان ناس کنن تو واجکارانا ہر چیز لکھ کن دیا. وقتی کہ پاکستان نے فیڈریشن جوڑ بھی تھے گڑا آیت ہوگا 10 کا تو مور بھی کو خانم کلا تھا کہ ماں صرف 4 سبجیکٹ زورا باقی ہر پروونس صوبہ کے استا وہ تھی ہر چیز خود مختار خارجہ پالیسی کرنسی ڈیفینس مقبول 4 میں چاہیے 4 میں مجھے فورن پالیسی ڈیفینس کرنسی 4 میں انہوں نے زینا طرف کا ای استے وفاقے گا باقی بلوچستان بھی سندھ بھی پنجاب بھی آٹے میں کے سارا گوتا ہوتی مستے ہوا تھا. بڑے میں گھنتا کہ پاکستان نے جوڑ بھوگا 6 سالہ رن یا آئین جوڑ بھی تھے آئین دے ردا یا کنکریٹ لسٹنگ کے کشی میں 10 سالہ تو کا کنکریٹ لسٹر ختم کرنا 10 سال پر 5 سالہ کے تھے شنی گروہ میں یا کنکریٹ لسٹنگ ختم نہ بھی تھے. صوبہ خود مختاری حوالہ 2008 یا 9 این ٹیم باستے ہیں اجدوی ترامیم کارا اجدوی بدلیہ کارا کہ بلوچستان رہا سندھ رہا سرحد دار چیزیں کے باس شہر گیشتے رسیدیں. سوری گیس 1902 افتادو سیلہ ڈھرکے تھے سچی بلوچستان نے کے 10% کور نہ کام سچی پنجابی کور کتا. مائنز اینڈ منرل امینڈمنٹ رہا ای ایکٹ رہا بلوچستان نو بلوچ عوام جند نو دی مڈیاں جی زبہارے ای فیصلہ مارا شمارا کرنے کیے آیا کہ میں مڈیاں میں دولت تھی کشوں کی دگری باروں کی دگری وروں کی دگری اس سہرے سرزمین سرا ما دیکھتا پچھا ما پاد شپادا ما گوش نگا ما تر نگا گوادرے والی جاگہ یا یک آپ پلانٹین جلن نبی
کہ گوادر زامپجان سجن ڈسٹرکٹ آبادی سیلک مردمارا تو سوری یہاں پر وشکو تو دات نہ کرے تو ہب پاور پلانٹ اچھا کہ ہب پہ بجلی دھر کے تھیں پنجاب پہ ملتان فیصلہ آباد پہ فیکٹریاں بجلی دھنتے ہب جند گڈن یہ جند آدھاستی بجلی 12-16 گھنٹہ نیستے مارا سوچی ہے کہ آیا بلوچستان میں سرا اس ظلم خاص کر بلوچ عوام میں سرا اس ظلم اس زیادتی مارا پرچا پنجابی ارہنہ سندھی ار پرچا آقت دہنہ بلے بلوچ اور پشتون ارہ ہی آتے رہتا ہے ظلم آج کنک بھو گئیں کہ یہ ہوتی حقہ کرے لوٹا کہ بابا بلوچستان میں گئیں اسی کی مٹی میں گا بلے کسر موری میں گوشان ہوا ای لیڈرانا ماں منتا گری ایسے سیول سوسائٹی میر اسد اللہ بلوچ ہے کہ آئیہ کم از کم یک اسٹینڈی ہوتی اداشتا ای آترا ماں یک بری پدا وطی رابع راشون سید مجید شاہ ایڈوکیٹے سوتی کوہنی سنگت دیری کی سنگت چیئرمین ظریف زدگے واجہ مہنگل صاحب ہے واجہ شمبیزی صاحب ہے درسینانی شبہ سنگتانی لک منتوانا کہ شمائی پروگرام آرہا سومت کو تا موبائل دے شما چیزی مرچی چاہو آجہاں بسک کے اوپر ہوئے کہ اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے جس نے ڈالی بری نظر ہے اور یک پاکستان ہے سوشل ایکٹیوسٹ ہے میڈم قرۃ العین بختیاری آج یک کلپ ایمان جس جاگے رہنے آپ جو ہے کہ میں سرکار بلوچستان ہے زمین نے چہرے دروہین چیزیں معلوم ہیں کجا چیز چکدہ مقدار ہے چکدہ مالیت ہے گا یہ درسی چیزاں شرعی سرا سرپدیں شرعی سرزان پریشانی نگرانی کرنے شن درگوش بارے بلے زمین نے سربراہ چیکے است انسان بارہا یا خیال نے انسان بارہا مردمان بارہا یا فکر نے زمین نے چہرے چیزیں بارہا یا فکر زمین نے سربراہ چیزیں بارہا فکر کرنے فکر نہیں سنگتنا یہ مائنز اینڈ منرل بل کے بلوچستان اسمبلیہ 2025 پیش کرنے گتے گا اور بدائی شیارہ جلدی پاس کرنے گھومو پیش بھی تو پاس کرنے ماں پیش آئیش کدوشی اسمبلیہ بل لکھے آئی خواندگی بھی یا کمیٹیاں رو ادارہ رو شدی سرا آئی شنرون کنا تنو شرعی چیزیں وہ مختلف تجاویز و امنڈمنٹ تجربہ اگر کہاں پاس بھی ورندہ ایکٹیویٹی بلے یہ من کہہ رہا کہ ہما یقین اسمبلی یقین نشستوں کا یہ پیش ہوگو اور یہ پاس ہوگو یہ بل اور یہ قانون رہا یا کمیٹی جوڑی کہ اشیاء مائنز و منرلانی بارہا اتھارٹی آئیر اختیار آئید وفا کے یک بلاہی نمائندگی استے تو ایک اپا گوشت کرنے کہ بلوچستان اس حاچی گیشتنے وفا کے نمائندگی وفا کے نمائندگی کے گیشتنے بڑا مار ہماری ناٹی گونے تو اس کا گونے وہ تو ہمارے میں ترما شامل کو تھا تو کبھی چیزیں گھومتے یہ بلے تھا دیئے کب پہ ہوں آستے کہ مائننگ گے معدنیات درکن گے
لائسنس اما کمپنیاں نے دے بھی اور اما پارٹیاں نے دے بھی کہ وتی ارپتی و کرپتی ہوگے بینک سرٹیفکیٹ پیش بھی کرنا نی بلوچستان اگاں 2-4 مردم بروت کے جو مارہوں لائسنس بھی دیئے مارہوں مائننگ کرنا شرائطاً تو کہ اکیشن کے تئی کمپنیاں چکن بلائیں بھی کہ آئیے ڈپازٹ عربانی و کربانی بھی باقی ظاہر بروچ کر رہا ہوا ٹریلینر والی ٹریلینر کے نئے بڑا کچھ بھی تو کیسے ریکوائرمنٹ پورا نہ کرے تو کہ ریکوائرمنٹ پورا نہ کرنے وہ طرح شکایت کر کے شکو کر کے حق بھی لے ریکوائرمنٹ پورا آپ کے کہاں بیت ہیں دیکھئے کپی پہلے تو کا ایشو ہستے ہیں کہ گندے پیشہ واجہ شاہ صاحب واجہ نواب صاحب کپا شرط سفر کہ پیشہ کہ میں کہہ رہا کہ خداگندی علاقہ بتگاں بارانی علاقہ بتگاں جاگ یہ شیپ یہ دفعہ کور یہ دفعہ بندی بستہ لگاری شاہ دا تو اشیے آپ کے چمودہ چکے اتکا چکر دورا کہ آپ اتکا ایک گرہ ہمیں دگار ہے ہمیں بندے آپ رہی چی یہ ہمیشی ہے گئے دیکھیں مردم اشیے پر سرکرہ دیکھے یہ آپ رہی چھے یہ شیپ ہے سارا دیکھے بند باست نہ کہاں یہ ہمیشی ہے گئے چمودہ کی شروع بھی ماں جاویہ چار گاہ دوں گا ماں دروگ بند مرین مردی کو شکرہ کہ ہر علاقہ کے مائننگ کے لائسنس جاری کریں گی مائننگ کے لائسنس جاری کرنے کا بعد تہنا عمود اما جاگہ اما ٹکا یا اما چیزی فوٹے یا کلومیٹر ایریا ہے نکاں بلکہ آئیہ جو میں پیشی بندہ نہیں بڑا آبرے چھوں بھی کہ سینکڑوں کلومیٹر یہ کیسے ہماری آبرے چھیں ہماری علاقے تو اسی معنی اسی کہ آئیے یہ علاقہ تھا آئیے آبرے چھا تھا اگر طرح ڈگارے اس طرح بندے اس تہی آبادی نشتہ یا کہچرے تو چرائیہ چھے مارے گئے تو بڑھنے کو کم جائے یہ رہے انتظام کہ قطب یا کنک دوگا ہاں یہ با بلوچستان ترقی واسطہ نا یہ با بلوچ اور پشتون خوشحالی واسطہ نا یہ درہا کے انتظام دوگا ہاں آئینی و قانونی تقاضا کے بنائیں گا پورا کنک دوگا ہاں یہ با ڈنی سرمایہ کاری واسطہ اور خاص کر امریکی سرمایہ کاری واسطہ کہ امریکہ ناراض ہے کہ شما چائنا گما دوستی کنگا ہے چائنا شما نزدیک کو دا چائنا شما لیفٹ کیشتر دیا گئے آئیے خوش کرنے کے خاطرہ کہ اگر ما چائنا ہارا دریا جاگہ داتا بوٹ داتا ترہ مائدہ دیا اور انگتا اگر واشنے وہ پسنیا بیا شیر ڈیولپ کا پسنیا مطلب نہ دینے پسنیا بھی تو یہ کہ اشانہ صدانی کلومیٹر حسابہ کے مائننگ کے لائسنس جاری کرنے بھی تو یہ زمین آنے آرام کرنے بھی اس یہ نتیجہ اس بھی کہ تو چوتی انکینا اگاں یہ علاقہ کا سیاست تو چوتی ڈگارہ بندہ اور چوتی کا چرہ تو اگلو زبان ہے تو فارغ ہے یہ گناہ ہمیں یہ گئے نا ہمیں یہ کوئی ایئر اللہ چھو پریواس اللہ چھو کیا کرپتی ہے ترہ پریواس نرسی کی طرح گوادری گاز گئے کمپنی لوٹی تو لگا کشن کشاک کو تکنے پسند چارے تکنے
कंपनी न लूटी तो कुछ ना करें कि कानूनी हक कमाइए कुछ चल रहा अगर कंपनी लूटी वो जारी तई शरायत सरा तरह जा ना ना गुरावती शरायत सरा तरह जा आई चारू बुगो आई चिरिक बुगो पर आई वक्त मुखबरी भी था और मैंने अगर ना छुट्टी था कई वसाइल सरा वती वतवाजी और हाकिमी खत्म इधरहा नाम होगा के ना वो बात ना सर अस्पे में के दाते शरायत दुनिया दलते हमारा सवाल ये पैदा की कि ये टिम्बा के बेल पेश कुत्ता और बेल पास कुत्ता बलूचिस्तान साहिल और वसाइलानी सरा सियासत